Taw ukoll dwar dawn il-programmi Propjeta minn wara kwinti. Bħal dejjem miegħi Simon De Bono illi nsellimlu. Thank you tal-għajtuna, Joe. Grazzi Simon. Introduzzjoni qasira dwar dak li sejrin nitkellmu dwaru fil-programm tagħna tal-lum. Ħan neżaminaw il-ħsara li qed issir ġo sit ta' Sliema u kif qed iġennu l-ġirien, x'minnu huwa legali, x'minnu mhuwiex legali u x'għandek tagħmel biex tirrapporta. Il-Green Walls u Facades li qed jagħmel il-Gvern li twaħħal il-planters mal-ħitan u jkollok naqra ħdura fuq id-djar. Il-limitu tal-10,000 euro cash transazzjonijiet li qegħdin jagħmlu li hemm pressjoni mill-Ewropa biex in-nies ma joqgħodux jonfqu il-cash, it-turiżmu, il-waqaf fil-każijiet tal-COVID u l-inċidenti li hemm fil-siti tal-kostruzzjoni. Simon, is-suċċess ta' dan il-programm grazzi lill-telespettaturi tagħna illi anke ukoll qegħdin jidħlu membri għax qegħdin jifhmu eżattament il-Homeowners Association illi tisponsorja dawn il-programmi x'tista' tfisser għal dawk li għandhom il-proprjetà. Li sandkom vuċi. Qabel kulħadd kien jinjorawna. Illum il-ġurnata qegħdin nindunaw li qegħdin jagħtu każ ta' x'qegħdin ngħidu. U mbagħad jgħaddi ftit xhur forsi sena u dak li għedna li ħajseħħ seħħ. Jiġri aħna hawnhekk Malta sirna l-iktar source reliable kemm ta' informazzjoni li għandu x'jaqsam mas-settur ta' proprjetà. Kif ukoll x'jista' wieħed jagħmel biex isolvi l-problemi, kif ukoll inbassru x'tax jiġri jekk ma jieħdux il-passi biex jirremedjaw. U dak kollu li għedna ġew kemm ilna nagħmlu previżjonijiet li forsi kienu deru strambi meta għamilnihom, forsi eżaġerati. Sal-aħħar wieħed seħħu u seħħu eżatt kif għedna aħna li ħajseħħu. Bħalissa hemm din liġi għaddejja tal-bini u għandkom ċans tesprimu l-opinjoni. Aħna għandna riservi kbar, għamilna 3 programmi fuqhom daw, ir-rapport tal-Maġistrat u r-rapport tal-imħallef li kienu għamlu fil-bini u aħna qegħdin il-vuċi tagħkom u size matters. Iktar ma nkunu membri, iktar jagħtu kasna. Min irid isir membru kemm jabgħat iċempel, hemm in-numru 7944668 u jekk tista' tgħinuna tifrankana nirrispondu telefon. Hemm email homeownersmalta@gmail.com kemm tibagħtu email. Isem indirizz ID card number mobile u nibatulek il-kard. Ma hemmx charge tagħha l-kard jab xejn nibata lil kull min japplika u mbagħad hemm apprezzaw relevanza ta' dal-channel hux. Li aħna qegħdin hemm kuljum fis-7:30 ta' filgħodu, fit-8 ta' filgħodu qegħdin nitkellmu n-nies qegħdin waslu il-concerns tal-membri tagħna li huma sidin tad-djar. Ara kemm hu powerful. Is-sapportjawna għax aħna qegħdin hemm biex nissapportjaw lilkom u nwasslu l-vuċi tagħkom. Grazzi Simon ta' dik l-introduzzjoni, ħanieqfu għar-reklami, nidħlu hawnhekk issa biex inkomplu l-programm ħar xhur dejjem ippromuova il-kampanja kontra l-abort u rejnikom diversi. Uġveru, allura videos illi huma prattikament qawwijin ħafna u jwaslu messaġġ ċar. Simon, il-kampanja kontra l-abort jiena kemm il-darba nara anke fuq Facebook illi ittella inti illi żdiedu l-membri l-likes illi hemm f'dina abortion in Malta not in my name. Association kif ukoll il-Federation of Estate Agency pro-life. Aħna nixtiequ tajjeb għal membri tagħna u nagħmlu kollu biex nipproteġu il-ħajja tagħhom. Aħna mhux pro-life fejn jaqbel u ma jaqbilx, aħna pro-life f'kollox. Right? U hemm għada li qegħdem biex tfakkar in-nies għaliex Malta hija kontra l-abort, kont l-istħarriġ ta' Malta Today hemm 85% tal-Maltin kontra l-abort u skont il-Malta qbiżna id-90%. Taħt kwalikwa ċirkostanza whatsoever, total ban. U aħna qegħdin nissapportjawhom, qegħdin ngħinhom biex il-vuċi tagħhom tiġi daw x'qegħdin jagħmlu. Daw għandhom 34,000 membru qegħdin jikbru kuljum, hija attiva ħafna nies free speech jiktbu dak li jridu biex jesprimu l-opinjoni tagħhom kważi wieħed mill-ikbar għaqdiet li hawn f'Malta bħalissa. Kulħadd qed jiġi approvat, tittapplika biex isir membru jew tiġi mistieden biex isir membru mbagħad naraw il-bniedem jekk jiġix aċċettat jew le u qegħdin jużaw clips tal-barranin għax dan problemi fuq l-abort hemm Malta u l-iktar suq organizzat huwa suq Amerikan. U qed jgħidu isma'
xedin jgħidu daw in-nies li huma kontra l-abort u qed nipprovdu platforms ma li jispiċċa da-sensiela u mbagħad ħanqelbu nagħmluhom bil-Malti. Tix nara waħed minnhom? Definitely. Nara fimkien. Happy Halloween, Ben. Thank you. Yeah. So I have an issue with your stance on abortion. Okay. Right, so you define life as starting at conception through biology, pretty much. But I think you take the stance that life is intrinsically valuable because it's life. And that's where I disagree. I think there's two things that make life valuable. I think consciousness, the ability to experience pain, senses and stuff like that, and personal identity. In particular, psychological continuity identity. So the fact that we have memories, we have relationships, people have relationships to us. I think those are Do you need both of those, or is it neither or? I just want to clarify your position. Either or. Okay, so if it's either or, then people with Alzheimer's have real continuity problems, you can't kill them. No, because people still have relationships with them though, right? So like just because you have I mean, you have a relationship with them, but with people with advanced stage Alzheimer's, they really don't have a relationship. Okay, but for the sake of example, like let's say someone dies, right? The family gets to decide what you do with the body. Because I know what you say. When you say, someone says, oh, it's just consciousness, and then they're brain dead, you say, well, can you stab them? No, you can't. Because that's the family's decision what to do with the body. It's the person's decision what they want to do. So if the family decides to stab them, it's okay to stab the when they're brain dead? Yeah, if they want to No, not brain dead. Let's say that you're comatose for a specifically and predictably short period of time, say 9 months. Say now, well, what is the person? Yeah. No. So I would say on the legal grounds, it would depend if what the person put in their will. If the person has made clear statements like, hey, don't pull the plug on 9 months, then don't do that. Because I think the first choice is... Right, but let's say the person has not made such clear statements. Say the person can't make such clear statements. So and he's just in a complete coma? Let's say the person has not drawn up a living will or had conversations like this. They're in a car crash, they get in a coma, you know that in 9 months they're going to come out of the coma and they're going to be fine. Are you allowed to stab? Can the family say, you know what, these 9 months, stab the dude. Wait, so they're fine, so they're going to get their memories back? Let's say they don't get their memories back. Then I would say then that person is dead. And yeah, if the family wants to pull the plug, that's fine. I would have no problem with that, yeah. No, I would have no problem with that. Because that person is dead. You're getting into some dicey territory, dude. No, I think that person is dead. Right? And that's the best way to define life, is personal identity and consciousness. That's what makes life valuable. Right, so I think that, again, if you were to say both, that's too much. And if you were even to say either, I don't think either one of those legs stands on its own. Okay, because what you really mean, this is the thing about having a baby. It's a process of development. Right? And this is the point that I'm making. There's a period in this human life when that child does not have, or fetus or embryo, whatever you want to call it, when this living thing does not have consciousness and does not have a sense of identity. But in 9 months, it will have consciousness. Well, and even then, by the way, babies don't have a sense of identity for at least a certain number of months after they're born. I mean, babies can recognize their parents' voices after they're born. That's not a sense of identity. Rats can identify. No, I would say it is, because it's a form of memory, though. Right, and that's what I was using. So are you a Jainist? Because animals also have consciousness. I would say that killing animals is wrong. You have no problem with that. So just to get this straight. Killing Fluffy the hamster, deeply wrong. Killing a dude who's going to wake up from a coma in 9 months with memory problems, totally cool. Okay, I mean, that's fine, you can have that position, I'm just not going to put you in charge of the NHS. Ma tixbaħtarom dawna il-klips. U interessanti, għax ma jużawx it-twemmin reliġjuż ta' Knisja Kattolika, dak Ben Shapiro, dak Ludi. U qatt ma juża argumenti reliġjużi, juża argumenti legali, sekolari ta' sens komun, ta' ġustizzja. U dan il-grupp, għall-Lavorja Abortion in Malta, not in my name, kwantità kbira ta' insara prattikanti u ferventi ġo fih, imma qed isir sforz ċar fejn nispjegaw għaliex l-abort huwa ħażin, għaliex il-qtil huwa ħażin. Għax la tedba tibda toqtol, tkun okej li toqtol lil Mirjam Pax, tkun okej li toqtol lil ma taqbilx miegħek, nibdew ngħidu dak bniedem, imma dak mhux bniedem, u da fejn smajnih da d-diskors. Tinsiex da Ludi. Mhux bil-lud kienet, mhux Hitler kien qalilna daw mhux nies, il-gays
mhux nies, il-Mażuni mhux nies, is-Soċjalisti mhux nies, kull darba kien hawn massakri fl-istorja tal-Hutus kontra Tutsis. All right? Dejjem għax dawk mhux nies jisiru subspeċi ta' xi ħaġa oħra u bħalissa ħanermijak aħna is-sidin ta' djar qed inħossuna bħala subspeċi. Nitolbu biex ikunu konsultati ma jikkonsultax, jiġi jagħmlu affarijiet legali li jgħiddulek ħajtek u xejn mhu xejn. Tmur il-BCA u tmur il-lassa, di xi ħaġa ċivili, mur il-qorti. Tiġi toqtol li mur il-qorti jien, għaliex għandna l-pulizija. Għaliex għandna l-BCA u l-awtoritajiet kollha. U kull darba tisma' il-bdiewa qegħdin jgħiduha. Maħniex qed insibu awtoritajiet li qed isibuna, l-awtoritajiet ishom qed jirrappreżentaw il-1%. U 99% mhuwiex qed isibu l-istituzzjonijiet li qed jiddefendu drittijiet. Ġifieri mmur jien, ġo pajjiż demokratiku mmur jien bi flus il-qorti biex niddefendi dritti tiegħi. Meta supposta awtoritajiet li jiddefendu li jara li tiġi imposta il-liġi. Biex anke nkomplu nitkellmu dwar l-aħħar ftit frażijiet li għadt, kwistjoni li hemm ta' Town Square f'Taslima. X'qed jiġri eżattament? Aħna morna rajnih da sit. Dak kien hemm sinjura li tgħix ġod il-blokka u qegħdin jagħmluhom ħsara fil-bini faqgħulhom ħitan qed iqattaw magħhom u daw jekk da li qed jgħidu, aħna tkellimna ma' diversi nies, qegħdin jgħidulhom gideb. Pereżempju, l-ism intom mhux suppost iżomm żewġ bidu nofs minnha. Le, di ma tapplikax f'dal-każ, di hija gidba. Hija gidba. Hemm l-artiklu 439, Article 439 tal-Kodiċi Ċivili li tajt li ħadd ma jista' jidħol qatta iktar viċin minn żewġ bidu nofs 76 centimeters mingħajr il-permess tiegħek. Il-problema li meta tmur tajt il-pulizija, jiġi tmur tajt l-ismam dak jgħid fuq WRO line jiġi taw jaħħielek. All right? Imma xatt jiġi qatta flash miegħek biex joqtlok, għax da diżastru, da qed nitkellmu blokkok ta' 7 solari, 8 solari, 10 solari, qed imur iżeggulhom għall-pedamenti tagħhom, qed jifqawlhom il-ħitan. All right? Dak le. U hawnhekk fej qed ifallu l-istituzzjonijiet. All right? L-istituzzjonijiet hemm biex jiddefendu lilek l-innoċenti li qed jgħix fil-paċi ta' dar u mhumiex qegħdin jagħmluha. All right? Di ċemplet lill-BCA. Tafx qalula, ma tistax kellimni inti, titkellimni tramite perit. X'inhu? Allura jekk inti tmur tfittex il-perit u ma jistax jiġik qabel ġimgħa. Jista' joqtluk f'dik il-ġimgħa da sport ċenellatu. Malħa ngħidilek kienx tagħmlu. All right? Għamlu rapport, hemm complaints@bca.org.mt. Nerġa' ngħidilkom complaints@bca.org.mt. Ibatu ritratti. Għamlu videos ta' 9 sekondi u batuhom u iktbu bil-miktub x'qed jiġri ħażin. U jekk imbagħad ma jagħmlu xejn u mbagħad kellmu lilna ngħidlek xi jagħmlu. All right? Xi ġifieri titkellem il-ġoperit. X'affarida, mela biex tmur qorti tittuż avukat, biex tkellem il-BCA tittuża perit ma dak ibritilhom rashom. Mela għandna problema hekk. Xi ġifieri xieħa li qed jaqtaw la flash magħha jeżula d-dar ma tistax taqbad it-telefon u ċempel BCA għal xi għandna bżonn l-aġenziji u l-awtorità. Jekk kull darba ħajtfawna ġo tibta qorti. Mhix ferux. U hawnhekk hawn il-lakuna ta' dan il-liġi l-immunità li d-developers jġibu jagħmlu li jridu jekk inti titqabbada magħhom murru tilab 17 sena l-qorti. Murhom fuq 35,000 euro biex tissalvagwa dritt li għandek inti, mhux dritt li ħajtu, dritt li għandek eżistenti li ma jqattax flash miegħek li r-rapport ta' dik il-maġistrata u r-rapport tal-ħallef kwinta tgħidu di ma jistax jagħmluha mhux talli m'għandhomx iqattaw flash miegħek, imma meta jqattaw ħalli żewġ pidi u nofs. Mbagħad minn hemm mhux flash taqta' għal kull pit li tinżel toħroġ pit u tiġi triangle 45 degrees biex jifforzaw dak id-dritt li diġà għandek. Għax id-djar hemmhekk jaqgħu meta tibda tilab u da huwa sajd daqs football ground dik 76 ċentimetru titihom fajnhom. Grazzi ħafna Simon, intemmu din il-parti tal-programm tagħna. Sa nkomplu dwar dak li konna qegħdin nitkellmu fil-parti l-oħra, il-ħsarat li qegħdin isiru fi proprjetà privata fi żvilupp li qed isir f'Town Square. Mela din il-mara li kienu intervistaw at the Times qed tajt aħna kollha residenti anzjani hawnhekk u qed nitkarbu
għall-għajnuna kontra ħsara li qegħdin jagħmlulna. Tant għamlu ħsara li kwalinkwa ħaġa tista' tiġi. Maħniex qed tkellmu fuq appartament wieħed biss, jekk il-binja ħafna nies ħajinqatlu. U qegħdin jgħidu li Alla volja tkellmu magħhom u ħafna promessi li ħajamlu offert bħal magħmlu l-Mirjam Paċ, all right? Ma sar xejn. U meta daru għall-awtoritajiet bħal Building Regulations Office u l-Pulizija kienu qalulu isma' morru l-lem, ħudu ħsib l-affarijiet fendu għal-raskom. Ek edha miktuba, bil-inti tmur tieħu pariri minnant il-periti u l-esperti. Da bis-serjetà. Kemm il-Mirjam Paċ titmut qabel ma jagħmlu xi ħaġa. Issa biex nifhmu kemm gravi. Jekk ir-reġija tista' ittellanna tara dik it-toqba mek da faqgħulhom il-garaxx. X'qegħdin jagħmlu qed imissu dak suppost qed iżommu żewġ piedi u nofs. X'qegħdin jagħmlu biex iqfulu garaxx? Qed tara dik il-magna dik qed tqatta flash magħhom. Hemm il-liġi l-artiklu tal-Kodiċi Ċivili 439 li ma tistax tqatta flash mal-ġar mingħajr ma jkollok il-permess tal-ġar. Dik hija r-realtà. Għaliex qegħdin jagħmluhom dawn l-affarijiet. Blokk antika, hemm isu football ground. Is-76 ċentimetru tom fajnhom daw irdu jmorru missulhom. L-unika protezzjoni li għandek fil-liġi u ħanmorru nerġa' nagħmlu bħal mallhom Mirjam Paċ ħajerġa' jmorru missulhom il-pedamenti. Mela kemm tkun bravu biex tifhem li mela tmiss il-pedamenti il-post jaqa'. Football u daw l-inċident jindunaw. Fis-sajts il-kbar ikunu ishom football grounds daw. Jiġi jfittixlek dil-biċċa żewġ pidu nofs l-għandek. U da xi ġifieri l-BCA ma tintervenix. Da xi ġifieri il-pulizija ma tintervenix. Min jagħmillek sara u jista' joqtlok iridu jintervjenu. U issa aħna jekk ma jistax jifhmu għadi għax Alla jbierek tajtx kemm għandhom simpatija il-pulizija l-MDA mill-lider. All right? Mela di tiġi kriminali. Tiddi minn flok issir ċivili issir kriminali biex malli tidħol. Fiż-żewġ piedi u nofs mingħajr il-permess tal-ġar da jarrestawk. Dak il-ħin stess, u jiġu jwaqfek dak il-ħin, u m'hemmx proċeduri u tkellem il-periti u dal-bullshit, għax perit biex jagħmellek rapport jieħodlok 500 euro. Jien ma jidhirlix jekk hemm liġi li tajt li ma jistax imisti żewġ piedi u nofs għandi bżonn imur niġri għand perit. Nistenna sakemm ikun komdu biex jiġi. Inħallsu 500 euro, u mbagħad imur niftaħ kawża l-qorti non fuq 10,000, 20,000, 30,000 biex niddefendi dritt li għandi fil-liġi. Għalhekk għandek l-awtoritajiet huwa ċara x'qegħdin jagħmlu. Ġo sajt li isu football ground qed jiġi qattawlhom flash magħhom. Deħ xi ħniżrija u x'għala bibiżmu da. Dax x'arroganza hija di. Hawnhekk jaqgħu il-bini u għandek każ in the making. Dak il-bini ħajaqa' jekk ħajkomplu jagħmlu li qegħdin jagħmlu. Dak mhux bini ġdid. Dak bini antik ma jiflaħx għall-istrapazz li qed jissottometu il-pedamenti tagħhom. Waqt ta' Mirjam kienet żewġ solari, mela x'ħajjiġi waħda ċat minn solari. Dak il-pressjoni kollu fuq il-blat. Aħna mhux fuq il-granit mibnin, aħna fuq il-franka mibnin. Franka meta tkun taħt l-art ma tkunx jibsa, tkun kważi tista' tobroxha b'subajk. Irid jieqaf da xogħol. U rrid jmorru hemmhekk u ħanajdlek m'hemm bżonn toqgħod tiġi l-BCA mhux il-BCA. Illum il-ġurnata 25 euros, 25 euro, tista' tixtri kamera. Ittieha d-dawl. Tqabbadha mal-Wi-Fi ta' ġar u l-BCA jista' jgħidu jħarsu hekk. Il-ħin kollu, m'hemm bżonn noqgħod nibgħat inspectors, jekk ikollok infraction, xi ħadd qed jagħmel xi ħaġa ħażina, tista' tixgħal il-kompjuter tħadd nara x'qed jagħmel da u jkollok il-provi. Ħaqas għandek bżonn data recorder x'dak tista' tirrekorda fil-cloud. Inqaluli tista' tixtri package. Kamera u cloud storage għal sena, 50 euro. Kemm id-diffiċli biex dak ma titwajer minn resident biex ittieħ il-power. U jaqbad mal-Wi-Fi ta' xi ħadd. Daqshekk kollu xina żgur li kulħadd ħajt il-permess biex tqabbad il-Wi-Fi. U naqtaw għadi, m'hemm bżonn tuqgħu it-teknoloġija biex raw li ma jsirux, u daw twafquhom. Dik il-binja jekk ħajkom ħanamla ċara, jekk ħajkomplu jagħmlu dak li naraw fir-ritratti, dik il-binja ħataqa'. Jekk ħajkomplu jagħmlu jqattaw flash ma' dik il-binja kif qegħdin jagħmlu, dik il-binja ħataqa'. U hemm ħafna nies jgħixu ġo dik il-binja. Ma tistax tmur tilab hemmhekk mal-pedamenti, għalhekk hemm liġi li titiżomm żewġ piedi u nofs. U hemm ħaddiema li qed jaħdmu hemmhekk darba oħra bħalma rajna minn part li mhux qed ikunu supervised. Fejn qed ikun is-site technical officer? Fejn qed ikun il-perit? Jifqgħu hemmhekk, jiskopru residenti li faqgħu, laqas jinformawhom li faqgħulhom il-post, jiskopru, illu garax u jsibu toqbek mal-pedamenti. Di l-problema hux, di l-problema. Awtoritajiet tal-bigilla, awtoritajiet ma jagħmlu xejn.
jgħidlek murħu pari minn avukat, qed inċempillek. Qed jaqta' miegħi faqal il-garax u tgħidli mhux pari tittieħu. Mhux aħjar tagħmel xogħolok issa biex inkunu ċari dawn l-istess nies li pprovaw method statement fil-każ ta' Miriam Paċ li qal li hemm possibilità li l-binja taqa'. Dan il-maġistrat qal li da taw rubber stamp fuq rapport li kien hemm miktub li hemm ċans minnhom il-bini jaqa' u x'ġara il-bini waqa'. Iġi da jaqgħu xi method statement ieħor li hemm ċans minnhom li ħajqa' dal-bini wkoll u reġa' pprovaħ xi ħadd ieħor. Mhux aħjar il-pulizija jmorru naqra sal-BRO u l-BCA u jaraw min qed japprova dawn method statements li hemm miktub li l-bini jista' jaqa' għax jiena kieku kont uffiċjal tal-gvern u jiġi għandi method statement li bini jista' jaqa' ngħidlu ħu paċenzja sieħbi sur Perit ħudu lura. Erġa' mur aħdem għad il-biċċa tax-xogħol. U qabel ma tiġi lura għandi li hemm zero chance li għal-bini, tersaqx lejda l-uffiċċju jien mhux ħanna provaalek xejn jekk hemm ċans minimu li l-bini ħajaqa'. Mhux ovvja. Simon, sa toħroġ xi skema biex wieħed ikun jista' jħaddar il-faċċati tiegħu tad-djar. X'inhi Iva, kien ħareġ il-gvern għandu budget ta' 2 miljuni u inti tista' tixtri xi isom madum li kollu isu qasrija żgħira fuq tpoġġihom fuq il-ħajt tiegħek, toqgħod issaqihom u jikbirlek il-ħaxix mal-faċċata tad-dar biex imbagħad inti meta mitriq tħares lejn il-faċċata tara l-ħdura. Hija sabiħa, hija ta' min wieħed jirrikomanda u r-refund hija 100%. Ma nafx jekk hemmx capping, il-capping huwa limitat għal 500 euro kull metru kwadru biex tagħmel ħitan ħodor u 250 euro kull metru kwadru biex jagħmlu faċċata ħodor sa massimu ta' 600 euro kull metru kwadru biex tirranġa il-front garden. Bejnietna huma naqra eżaġerati. Jiena kont inkun iktar kuntent li s-soma tkun inqas anke nofs tal-frestied jgħidu biex jista' jagħmluha iktar nies. Imma hija sabiħ il-urban environment jiġi sabiħ bħalma ta' toħroġ iqsari barra. Right? Jiena 100% favorija u proset l-gvern din l-iskema hija green your building u naqblu mija aħna il-Home Association 100% ipparteċipaw fiha. Nixtiequ li tiġestiża l-iktar nies. Dan aħħar kien hemm ukoll anke xi tibdili dwar l-ammont ta' flus cash, flus kontanti li inti tista' tħallas bihom. X'inhu l-limitu issa? Da qed jgħidu li hemm xi riskju li ħajkun hemm money laundering, ġi aħna li qed nerqu fil-money laundering issa li xi 11,000 euro taħt is-saqqu sar riskju. Jiġifieri di saret bħal Osama Bin Laden, bħal Don Corleone tal-mafja, bħal dawn li jitraffikaw id-drogi, bħal dawn jitraffikaw in-nisa, right, u li jitraffikaw l-armi, ma nistax nifhemha jien di. Right? Jiena li jew dritt tiegħek li jekk iġġemma flus tagħmel li trid inbihom. Right? Issa, il-Maltin huwa tradizzjonalment ma jafdawx il-banek. Kien hemm il-National Bank li ħatar, kien hemm il-falliment tal-Bikal, kien hemm il-Lehman Brothers fejn sarħolna li dawn huma AAA rated, laqas alla AAA rated, right? Imma dawn is AAA rated. Tqum filgħodu u dak il-bank m'għadux hemm. U ilek iġġemma ħajtek kollha mort il-bank biex itpoġġi u l-bank stess ibiħlek il-prodott, il-bank stess ibiħlek il-prodott u l-għada filgħodu da jisparixxi bil-flus kollha tiegħek. Mela ma żommx naqra cash id-dar għaliex le. Issa daħdin jgħidu l-impressjoni fuqhom biex jagħmlu għal-legali biex nifrankaw l-ħasil tal-flus. Jiġifieri ġuża li għandha 80 sena u tgħix ġo appartament terran, dik issa saret ħasil tal-flus u jien ma nistax nifhimha jien di. U hemm xi emendi li inti ma tistax tħallas iktar minn 10,000 euro. Jiġifieri jekk inti pereżempju tmur tixtri import mill-Ingilterra u jkun irħas jew minn tal-Ġapun, iktar minn 10,000 ma tistax tħallas cash. Issa aħna nafu li ma tmur għand car dealer hemm prezz cash u hemm prezz tħallas biċ-ċekk jew bil-bank. Rajt jiġi issa ħanitilfu anki il-vantaġġ li tħallas bil-cash. Jiena ma nara xejn ħażin bil-cash u qed naħseb qed jeżaġeraw hawnhekk. Mhux hekk biss li hemm xi pajjiżi bħal Greċja li għamluha 500 euro. Ma tistax tħallas iktar minn 500 euro cash. U għal pajjiżi fejn hu iktar qiegħda 15,000 euro ġol Polonja. U issa jgħidu l-FAU kull darba jkun hemm pagament ta' iktar minn 10,000 euro ħajjitlu biex jinvestigaw. Jiena naħseb qegħdin nisbaljaw. Il-money laundering ta' veru u mal-gbarat li jiċċelqu l-miljuni mhux biċċa xieħa
li marret iġġemma 10,000 euro. X'issa qegħdin jgħidu li il-flusa taħt is-saqqu. Hoarding cash, il-flus għat jekk inti tagħmel li trid bi flusek, ħadd ma jindaħallek. U issa qegħdin jindaħlu. Ġissa qed jgħidu li di tax evasion, ġinti jekk tieħu l-paga sarrafa u żomma taħt is-saqq u dak tax evasion, allura mela mill-paga ma ħaddulekx it-taxxa l-bolla. U hemm intent kriminali. Di qiegħda tinkwetana. Qegħdin jgħidu li l-attività ekonomika, the black economy, dak li ssir cash huwa 20% tal-gross domestic product, jekk di jagħmlu issa, qegħdin f'nofs riċessjoni u f'nofs pandemija di ħadd tkun daqq oħra l-isfel li ħadd toqtol l-ekonomija. Grazzi ħafna Simon. Tmiem il-programm tagħna Propjeta minn wara il